बताना चाहेंगे कि उत्तरेर तारा में ऐसे तो हम जितने भी विशेष अतिथि होते हैं उन्हें बुलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज बताना चाहेंगे कि उत्तरेर तारा में तारा के बारे में बातचीत करने वाले, अर्थात राशियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दिवाली किस तरीके से मनाया जाना चाहिए, काली पूजा में किस तरीके से काली माँ को प्रसन्न करना है, और धनतेरस में किस तरीके से पूजा विधि को मानना है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, इन सभी विषयों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं पंडित गुणेश्वर पांडे जी से और इसके साथ साथ ही स्वामी शिवानंद महाराज से। तो सबसे पहले इनका हम स्वागत करना चाहेंगे, दोनों ही महाराज का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत करना चाहेंगे सबसे पहले कि धनतेरस की तिथि या फिर मुहूर्त की बात करेंगे। धनतेरस की जो मुहूर्त है कि কোনটা মুহূর্ত আছে বেস্ট? আমি প্রথমেই বলি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করে এবং আমার যে পাঁচ মে बैठे चंदन और गुणेश्वर पंडित गुणेश्वर जी। দেখো আমি বাংলা বলি, হিন্দি অত ভালো আসবে না, তবু আমি হিন্দি বলার চেষ্টা করব। তোমরা ভুল হলে এটা সেটাকে ঠিক করে নিও, চন্দন ঠিক করে দেবে। তা पहले हम दुर्गा पूजा हो गए, दुर्गा पूजा के बाद भी काली पूजा, दिवाली, धनतेरस आ रहा है। तो पहले हम सबको, हमारा जो ये प्रोग्राम देख रहा है हमारा भारतवर्ष का ना सारा विश्व को जो हमारा आदमी लोग है, घर का आदमी लोग है, सबको विजय का शुभेच्छा जानाচ্ছি এবং আমার आशीर्वाद सबके लिए हमारा हार्दिक शुभेच्छा, विजय शुभेच्छा दे रहा हूँ। इसके बाद आज जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे को गेस्ट रूप आ गया ना, আমি এসেছি এবং প্রশ্নটা সত্যি একটি ইয়ে যে ধনতেরাস সামনে সব মানুষ মানে মেতে উঠেছে ধনতেরাসের জন্য। আমরা বাংলায় থাকি, বাংলার মানুষের মধ্যে এইটা প্রচলন অতটা ছিল না, কিন্তু কয়েক বছর ধরে এই ধনতেরাসের ব্যাপারটা আমাদের বাংলায় একটা প্রভাব ফেলেছে। এটা ম্যাক্সিমামটা নন বেঙ্গলিদের মধ্যেই এটা প্রচার মানে প্রসার ছিল। আজকে এই ধনতেরাসের ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যেমন এই 2023 সালে আমাদের যে শুভক্ষণ যেটা বলা হয়, যেমন আমরা সন্ধিক্ষণ বলি দুর্গা পুজোর সময় 48 মিনিট, ঠিক তেমনি এই ধনতেরাসে একটা মানে ক্ষণ আছে, সেটা হচ্ছে 12টা 35 থেকে 1টা 57 মিনিট অবধি পরদিন 10 তারিখ থেকে 11 তারিখ, শুক্রবার থেকে শনিবার এটা আছে। শনিবার 1টা 57 মিনিট অবধি আছে, মানে পিএম সকাল দুপুর। এখন ঘটনা হচ্ছে যে এইটা কার্তিক মাস চলছে, এটা দামোদর অষ্টম, একটা দামোদর মাস বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশেষ মাস, এবং আমি মনে করি যে এই কার্তিক মাসটা আমাদের যারা অন্ধের মানুষ তারা এই কার্তিক পুজো বা কার্তিক উপাসকরা তারা এই এক মাস তারা ব্রত উদযাপন করে, যেমন আমাদের সন্ন্যাসের সময় চৈত্র মাসে হয়, ঠিক এরকমই তারা একাকী থাকে এবং মানে তারা সারাদিন না খেয়ে থেকে মানে ফল ফলারি বৃষ্টির মাধ্যমে এরা পালন করে এবং কার্তিক পুজো করে। এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা দামোদর অষ্টম মাস, এখানে নাম গান ভাগবত পাঠ এগুলোই কার্তিক মাসে একটা বিশেষ চলে। এই কার্তিক মাসের বলা হচ্ছে যে কার্তিক মাসের ত্রয়োদশী চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষে, কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ তিথি, এই কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ তিথিকে আমরা বিশেষ दिन হিসেবে আমরা গণ্য করে থাকি। आगे हम जरूर बढ़ेंगे और गुणेश्वर पंडित जी से जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इस बार धनतेरस का जीवन पर क्या महत्व रहने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस बार धनतेरस पर जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि साक्षात नारायण का दिन है यह। क्योंकि धनत्रयोदशी समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी का जन्म हुआ था, और धन्वंतरी के जब जन्म हुआ तो उस समय उनके साथ चार हाथ आए। पहला चार जो हाथ आए उनमें उनका जो धन्वंतरी का जो चार हाथ थे, चारों से चार ग्रंथ निकले। पहला ग्रंथ जो निकला औषधि के रूप में आया, आयुर्वेद जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा जन्म जो है वह जड़ी बूटी के रूप में आए। इस तरह से इसी प्रकार से एक हाथ में उनका जो है
शंख के रूप में आया, इस तरह से उनका 4 हाथ निकला और चारों हाथ से एक एक जो है पूजन के योग्य हमारे शरीर में शुद्धता के लिए, आयुर्वेद के लिए, रोग के लिए दूर करने के लिए जन्म हुआ। और धन्वंतरी का जो पूजन है वह संध्या काल में गोधली वेला में करने से उत्तम माना गया है। संध्या काल यानी गोधली जो 5 बजे से और 7 बजे के भीतर, जिसको गोधली, जैसे जिस समय गाय चर के आती है उसको गोधली लग्न बोला जाता है। इसलिए धन्वंतरी का जो है माँ लक्ष्मी और कुबेर का साथ साथ पूजन होती है गणेश के साथ में। और हमारे घर में अगर वो पूजन करते हैं उस दिन नया बर्तन, नया स्वर्ण, रजत इस सब का आगमन करें, लाएं, तो उनकी पूजा करें तो उससे हमारे घर में बढ़ोतरी होगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पंडित जी, जैसे कि आप बोले कि कुछ बर्तन खरीदना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यदि बात की जाएगी तो धनतेरस में सोना खरीदने का क्या महत्व है? लक्ष्मी को प्रसन्न करती है स्वर्ण, नारायण को प्रसन्न करता है पीला वस्त्र है, इसलिए पीला जो है नारायण को जो है प्रसन्न है। इसीलिए धन्वंतरी के दिन उस दिन स्वर्ण खरीदने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि लक्ष्मी का जो चीज़ है नारायण के साथ, अगर लक्ष्मी नारायण आ जाए लक्ष्मी के साथ तो पीला चीज़ आ जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ जाता है। बिल्कुल, आगे हम बढ़ेंगे और ज़रूर हम शिवानंद महाराज जी से जानना चाहेंगे कि ये जो काली पूजा के दौरान होता है, काली माता को किस तरीके से प्रसन्न किया जाता है और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक बात पहले बोलना चाहता हूँ, गुणेश्वर महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, এই যে ধনতেরাস আমি একটুখানি বলি, কারণ ধনতেরাস হচ্ছে এই দিনটায় আমি বলি সমুদ্র মন্থন হয়েছিল যখন, বাংলা যারা শুনছে তারা তো শুনবে, মন্থন, সমুদ্র মন্থনের সময় মহালক্ষ্মী উঠেছিলেন এবং মহালক্ষ্মী উঠেছিলেন শুধু তাই নয়, এবং এই সময় ধন্বন্তরী দেবতাদের যারা মানে যে চিকিৎসক ছিল, মানে আমাদের যে মনে হয় দেবতাদের চিকিৎসক, মানে চিকিৎসা শাস্ত্রের যিনি এই ছিলেন এই ধন্বন্তরী, তিনি এই ধন্বন্তরীর উদ্ভব ঘটে এবং তিনি অমৃত নিয়ে ওঠেন, ধন্বন্তরী অমৃত নিয়ে ওঠেন এবং কুবেরের আবির্ভাব ঘটে, যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি, ইংরেজিতে বলি ট্রেজারার বা কোষাধ্যক্ষ, মানে কুবেরের সৃষ্টি হয়। তাই ঘটনা হচ্ছে যে এই কৃষ্ণপক্ষের কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ তিথি এটাকে ধরা হচ্ছে। এইবারে বলা হচ্ছে যে এই দিনকে যে নতুন জিনিস কেনা বা কেনা, মানে এইগুলো, আমি একটা সত্য তোমাদের একটা কথা বলি যেটা বাস্তব, এটা আমি হিন্দিতে তোমরা বলে নিও, মনে রেখো না। কারণ হচ্ছে আমাদের বৎসর হয় 365 দিন 0.7 ঘন্টায়, এক বৎসর হয় 365.7 আওয়ার্স, মানে ঘন্টায় আমাদের এক বৎসর হয়। আর আমাদের নন বেঙ্গলিদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে 354 দিনে এক বৎসর হয়, যেটা আমাদের এই কিছুদিন আগে শ্রাবণ মাসে অধিক মাস গেল, মানে আমরা 3 বছর অন্তর যেটা অধিক মাস করি সেটা হচ্ছে আমাদের এটা ইকুয়েশনটা আনার জন্য, ক্যালকুলেশন ইকুয়েশন আনার জন্য। তা এটা হচ্ছে এইবারে আমাদের কি হয়, বাংলায় হয় আমাদের পয়লা বৈশাখ হয়। পয়লা বৈশাখ আমরা কি করি, আমাদের নতুন বছর কিভাবে কখন শুরু হয় না, পয়লা বৈশাখে। চৈত্র মাসের আমাদের এটা বাদ দিই, পয়লা বৈশাখ থেকে আমাদের নতুন বছর তৈরি হয়। কারণ এই যে যারা ব্যবসায়ী, বিজনেসম্যান, যারা আমাদের সাধারণ যারা চাকরি করে তাদের জন্য না, যারা কারবারি, যারা বিজনেসম্যান, তারা কি হয় এই পয়লা বৈশাখ দিন নতুন গণেশ লক্ষ্মী পুজো করে খাতা উদ্বোধন করে এবং যাদের যাদের টাকা পয়সা পায় বা লেনদেন থাকে সেগুলোকে মিটিয়ে নেয়। কি বললাম? আর নন বেঙ্গলের মধ্যে এই ধনতেরাসকে কেন্দ্র করে এই নতুন মানে আবার বছর শুরু করে। আমি এটা বলে নিই, নতুন বছর শুরু হচ্ছে, তাহলে এই যে নন বেঙ্গলিদের মধ্যে যে ব্যবসাদারদের মধ্যে, এটা কিন্তু ব্যবসাদারদের মধ্যে, এই যে ব্যবসাদার মানে নন বেঙ্গলের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বিজনেসম্যান। এবার তারা কি করছে, তারা নতুন বছরে তারা খাতা খুলছে, তারা গণেশ লক্ষ্মীকে পুজোর মাধ্যম দিয়ে তারা যেসব টাকা পয়সা লেনদেন ব্যাপারটা এদিন থেকে স্টক ক্লিয়ার করছে, আবার স্টক নতুন করে তৈরি করছে, খাতা ওপেন হচ্ছে। এবার এই সময়টা কি হয়, বিজনেসম্যানদেরকে, আমাদের সময় পয়লা বৈশাখ কি হয়, কেনাকাটি হয় না, আমাদের সময় তো কেনাকাটি চলে বাংলার বুকে, নতুন জামা কাপড় পরে, গঙ্গা স্নান করে, পুজো আর্চা হয়, গণেশ লক্ষ্মী পুজো হয় এবং দান ধ্যান চলে, দান পর্ব চলে। নন বেঙ্গলের মধ্যেও ঠিক সেম জিনিসটা এই নতুন বছরে নতুন তাদের এই বছর শুরু করছে।
কি বলে বোঝা গেল এটা এটা হচ্ছে এবার ধরো আমি 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 সোনা কিনলাম, তাহলে সোনা কিনলেই আমার ঘরেতে সোনা বৃদ্ধি হয়ে যাবে, আমি সুন্দর থাকতে পারবো, এটা বাস্তব বুঝতে হবে। আমি কিন্তু আমি আমার মানে বাস্তব কথাটা কি মানে কি কিনে আমি বলি এটা এটা যে আমি একটা কিনলাম, আমার ঘরে একটা অ্যাসেট হলো, আমি একটা বাসন কিনলাম, একটা সোনা কিনলাম, আমি রূপোর জিনিস কিনলাম। এখানে বলা আছে ধনতেরাসে লোহার জিনিস কেনা যাবে না, লোহা কা कोई चीज कोई सामान কি কেনা যায় না, ওই যে এটা জিনিসটা ভালো বলতে হবে खरीदा जाता है उस चीज पे लोहा का गाड़ी खरीदना ठीक नहीं है, वो ऐसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना, माने लोहा का जो है लोहा से जो यंत्र से जो जो है वो खरीदना तो नहीं है। इससे क्या हानि क्या होता है पंडित जी? लोहा भारी होता है, लोहा जो भारी होती है उसको भारी को नहीं लिया जाता है। पहले अपने को घर में शुद्धि करने के लिए कांसा, पीतल, तांबा, चांदी लाते थे, स्वर्ण लाते थे कि घर में शुद्धि हो, हमारा घर शुद्ध में बढ़े, लक्ष्मी का आगमन हो। और एक बात है माने ये वास्तव बात है, जो घर में का जो जरूरत होता है, गाड़ी तो इतना जरूरत का कम नहीं है, जो जरूरत का काम है, जो सोना जरूरत का है, एक एसेट है, और गाड़ी तो लाइबिलिटीज है। बिजनेसमैन অলওয়েজ লাইবিলিটিসের দিকে মানে আগে বাড়ায় না, আগে অ্যাসেট তোলে। যারা আমি একটা কথা বলি যে ধনী কারা হয়, যারা অ্যাসেটের দিকে তাকায়, আর যারা গরিব কারা হয়, যারা লাইবিলিটিসটাকে মেনে নেয়। তোমার কাছে কিছু পয়সা হলো, তুমি একটা দামি মোবাইল কিনে মোবাইল ফোন কিনলে, তুমি একটা কি করলে, একটা গাড়ি কিনে নিলে, তুমি একটা কি করলে, তুমি ঘরের মানে ডেকোরেশন করালে, মানে ইন্টারিয়র ডেকোরেশন করালে, এগুলো কি হচ্ছে? এগুলো লাইবিলিটিস, এগুলো অল টোটালটাই লাইবিলিটিস। তুমি একটা দামি ব্র্যান্ডেড জামা প্যান্ট পরলে, এগুলো অল টোটালটাই লাইবিলিটিস। এই জন্য বিজনেসম্যানরা বলছে কি এটা বাস্তব দিকে ভালো কথা, বাস্তব দিকে কি কেনা যায়? এখানে যে সোনাটা খুব আমাদের বিশেষ প্রয়োজন লাগে, ধরো আমাদের মেয়েদের বিয়েতে সময় বা আমাদের কোনো একটা বিজনেসে ঘাটতি হলো, মানি প্রবলেম হলো, তখন আমার সোনাটাকে আমি দিয়ে আমি মানিটাকে নিতে পারছি। আমি যদি চাঁদি থাকে আমার কাছে, যেহেতু 5 কিলো চাঁদি থাকে, তাহলে 5 কিলো চাঁদির বদলে আমি টাকা নিয়ে আমি ব্যবসাটা লাগাতে পারছি, সোনা থাকলে লাগাতে পারছি, ঠিক আছে না? এবং আমার বাসনপত্র যদি আমি কিছু কিনি, তাহলে আমার যেটা শর্ট পড়বে, আমাদের একটা হাঁড়ি কিনলাম, তাহলে হাঁড়িটা তো আমার কাজে লাগবে, আমার যখন ওই হাঁড়িটা পুরনো হয়ে যাবে তখন এই নতুন হাঁড়িটা আমি কাজে লাগাতে পারবো। মানে এগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস, এসেনশিয়াল, মানে যা এসেনশিয়াল জিনিস আছে ওইটা কেনা যায়, এটা কেনা যায়। আচ্ছা, বাস্তবে এটা আগে আগে আমি কিন্তু বাস্তবটা নিয়ে বলছি, ধর্মীয় ব্যাপারটা তো ধর্ম আগেকার মানুষ কি করতো, আগে মানুষ হচ্ছে তো মানবে না, আগে তো পুলিশ ছিল না, আমাদের কোর্ট ছিল না, তাহলে আগে কি ছিল, আগে তো মুনি ঋষিরাই তো সমাজকে এ করতো, রাজতন্ত্রকেও চালাতো। তা মুনি ঋষিরা মানুষকে বোঝাতে গেলে ধর্মটাকে কাছে আনতে হবে। ধর্ম যে ভগবানের একটা অদৃশ্য শক্তি, তুমি যদি একটা তোমাকে কি হয়, তুমি যদি মনে করো আমি এটা পাবো, তাহলে তুমি মানবে, আর তুমি যদি মনে ভয় পাও তাহলে মানবে, দুটো কেন মানবে? তো তা মানুষ মনে করছে এটা হলে পারে এটা পাবো। বাঙালিরা কি হচ্ছে, যে যেহেতু নন বেঙ্গলিরা এগুলো করে তারা তো কোটিপতি হচ্ছে, বড় বড় ফ্ল্যাট কিনছে, তাহলে আমরা করলে আমরাও পারবো, এরাও ঢুকে গেছে, অনেকেই ঢুকে গেছে, মানে এটা একটা মেন্টালিটি বানিয়ে নিয়েছে। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और एक बात है, देखो जो भिखारी लोग है, जो बेगर्स है, हमें हाईटेक बेगर्स है, हमें ये कहता हूँ जो हमें हाईटेक बेगर्स है, जो बेगर्स है सब ऑल आर बेगर्स, कोई ना कोई मांगते हैं। तब যারা রাস্তায় বসে ধরো পয়সার জন্য বা কিছু যেন ভিক্ষে করছে যারা, আর তাহলে যদি এটাই হতো, তারা তো প্রত্যেক দিন কিছু টাকা করে জমে এই ধনতেরাসে একটা সোনা কিনে নিত, তাদের সৌভাগ্য ফিরে যেত। এটা নয়, কর্ম করতে হবে সঠিকভাবে। তাই জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস একটা কথা বলেছে, ভাগবত লেখার আগে উনি এই যে বেদ লিখেছেন, চতুর্বেদ, উনি 18টা পুরাণ রচনা করেছেন, উনি ভাগবত রচনা করেছেন, মহাভারত রচনা করেছেন। এগুলো তো এই যে যেমন কালীতন্ত্র, মানে এই যে কালী পুজো বলছিলে, কালী কিন্তু একটা উপাখ্যান নয়, কালী কিন্তু পুরাণ, কালী পুরাণ। আবার কি দেখো চণ্ডী, এই যে দুর্গা পূজা করে, চণ্ডীটা কিন্তু উপাখ্যান, এটা কিন্তু এসছে মার্কণ্ড পুরাণ থেকে। তা এই যে পুরাণ রচনা করেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তা বেদব্যাস একটা সুন্দর কথা বলেছেন, সত্য রূপং পরম ব্রহ্ম, সত্যাং হি পরম তপঃ, সত্য মূলা ক্রিয়া সর্বা সত্যাং প্রতনরেই। মানে সত্যই হচ্ছে ভগবান, সত্যই হচ্ছে তপস্যা। যেগুলো জগতে যত বড় বড় শ্রেষ্ঠ কর্ম আছে তার মূলে হচ্ছে সত্য, সত্য ছাড়া জগতে কিছুই নেই। তা আমি নিষ্ঠার সঙ্গে যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম করি এবং কর্মটা যদি সঠিকভাবে আমি করি নিষ্ঠার সঙ্গে এবং সততার সঙ্গে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই জ্ঞান করবো জগতে। आगे बढ़ेंगे हम जरूर, क्योंकि काफी बड़ा ये विषय है, क्योंकि काली पूजा, इसके साथ साथ ही दिवाली, इसके साथ साथ ही धनतेरस पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो हम पंडित गुणेश्वर जी से हम जरूर जानना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन कुबेर
का पूजा कैसे किया जाना चाहिए और यम का दीपक कितने मुखी होता है और दिशा क्या होना चाहिए, इस पर जरूर प्रकाश डालें। यम का दीपक जो होता है वो दक्षिण की तरफ जलता है, एक मुखी दीवा जलती है वो, और दक्षिण की तरफ सबसे रात में सब कोई घर से आ जाएं, जितने बाहर गए हैं घर के परिवार के सदस्य, जब सब घर में आ जाएं तब निश रात्रि में 11 बजे 12 बजे के आसपास में वो बाहर जा करके जला देना चाहिए, रोड से बाहर की तरफ, घर से बाहर की तरफ। और सबसे अच्छा हो दक्षिण मुखी जलाए तो अच्छा होता है, क्योंकि यम का लोक जो है दक्षिण में है, और दक्षिण मुखी जलाए तो सबसे उत्तम माना गया है। यम को खुश कैसे किया जाता है? यम को प्रसन्न करने के लिए तो यम के लिए बहुत सारे प्रसन्न करने के मार्ग हैं। सबसे बड़ी सत्य मार्ग है, आदमी सत्य मार्ग पे चले। पंडित जी ये बात है, हाँ। जो घी का हाँ हाँ दीप जलाना हाँ सही है, घी का ही दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाना, हाँ, घी दीपक जलाना चाहिए। गाय का घी मिल जाए तो सबसे उत्तम घी है, क्योंकि आजकल के तो जो घी आ रहे हैं, जो हाल देख रही हैं, तो इसलिए गाय का घी मिल जाए घर की, उससे जलाए तो और ही उत्तम माना गया है। और यमराज को प्रसन्न सबसे ज्यादा लोह से प्रसन्न करते हैं, लोहा, इसलिए दीवा जलाए तो उसमें एक सिक्का कोई लोहा का कोई जरूर डालें, डाल करके उसको जलाएं कि जिससे प्रसन्न हो। এটা যেমন ব্যাপারটা, আমি তোমাকে ভালো কথা বলি, এখন আমাদের কালী পুরাণেও যেমন আমাদের এখানকার মানুষরা দীপান্বিতা লক্ষ্মী পুজো করে, মানে বাংলার লোকেরা। আচ্ছা, ওইটা কি বিশেষ? হ্যাঁ, আমি বলছি দীপান্বিতা লোক, এই যেমন আমাদের নন বেঙ্গলের মানে দেওয়ালি দিওয়ালি ধনতেরাস, হ্যাঁ ওটা ধনতেরাস, দীপান্বিতা। দীপান্বিতা লক্ষ্মী। দীপান্বিতা, লক্ষ্মীর 8টা রূপ আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, 8টা রূপ আছে, এই যে কোজাগিরি হয়ে গেল 8টা রূপ আছে, হ্যাঁ। তা এই দীপান্বিতা একটা রূপ, ঠিক আছে। এই দীপান্বিতা পুজো করে কিরকম না, অলক্ষ্মীকে বাইরে পুজো করে, সেই গোবর টোবর দিয়ে তৈরি করে অলক্ষ্মীকে বাইরে পুজো করে এ করে পা হাত পা ধুয়ে পণ্ডিত লোক তারপরে লক্ষ্মী পুজো করতে বসে। তার মানে অলক্ষ্মী বিদায় হয়ে গেল, এবার লক্ষ্মী আমার ঘরেতে স্থাপন হলো, কি বললাম। তো এই যে দীপান্বিতা, এবার হচ্ছে দীপান্বিতার দিন আমাদের কালী পুজো, কার্তিক মাসে কালী পুজো হয়। এই কালী পুজোটা করতে শ্যাম থেকে শ্যামা, এটা আমাদের দাপর যুগে আয়ন ঘোষের ব্যাপারটা থেকে মানে পরম্পরা চলে এসছে ওইখান থেকে, যে ওই রাধারানী স্বয়ং যখন জটিলা কুটিলা যখন রাধারানীকে নিয়ে গেল আয়ন ঘোষকে, মানে রাধারানী যখন কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে গেলো রাত্রিবেলা এই কার্তিক মাসে অমাবস্যা নিশীতে, তখন কৃষ্ণ বাসি ছিল, আর ঠিক ওই মুহূর্তে আয়ন ঘোষকে বললো যে দেখ তোর বউ কুলোটা দেখবি, চল আমাদের কথা তো বিশ্বাস করছিস না, চল চোখে দেখবি নিজে। তখন গিয়ে দেখলো যে আয়ন ঘোষ যেহেতু মায়ের সেবক ছিলেন, তা ওখানে গিয়ে দেখছে আয়ন ঘোষ দেখছে কি মাকে দেখছে, মানে শ্যামা হয়ে গেল, আর জটিলা কুটিলা দেখছে যে কৃষ্ণ, সেই কালা কেষ্টটা। হ্যাঁ, তা মানে ব্যাপারটা যে এখানে ঠাকুর একটা কথা বলছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ, মানে যার যেমন মন তার তেমন ধন, মানে কথাই আছে। তাই ঘটনা হচ্ছে যে এই কালী তত্ত্বে একটা কথা আমি বলি, এই যে জমির দক্ষিণ দিকে এই কালীটা নিয়ে একটু যদি আমাকে বলতে দাও, তাহলে একটা সুন্দর কথা বলতে পারবো। বাংলায় বলবো, হিন্দি তো পারবো না, তোমরা হিন্দি করে নিও। তার আগে দুটো লাইন আমি একটু গানের কথা আমি বলবো, তারপরে আমি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি, ঠিক আছে। শ্যামা মা তো কালো নয়, শ্যামা মা তো কালো নয়, দূরের থেকে দেখে মাকে কালো মনে হয়, শ্যামা মা তো কালো নয়, যেমন ফেলে অস্ত রবি জলের বুকে আপন ছবি, যেমন ফেলে অস্ত রবি জলের বুকে আপন ছবি, তাই দেখে কি যাই গো জানায়, ওগো তাই দেখে কি যাই গো জানা রবির পরিচয়, শ্যামা মা তো কালো নয়। সাধক আরেকটা সুন্দর বললেন, ব্যাখ্যাটা কি বলছি, আর সুন্দর একটা কথা বললেন এর সঙ্গে, দূরের থেকে আকাশটাকে দেখাই কত নীল, কাছে গেলে যাই না পাওয়া রঙের কোনো মিল, তাই বলি মার কাছে গেলে, তাই বলি মার কাছে গেলে রূপ আর রং নাহি মেলে, কালো রূপের এই যে কথাটা, তার মানে কি, এই যে কালো রূপে নিখিল বিশ্বময় তার ছড়ানো, তো এই যে কথাটা বললাম, তার মানে কি
যমুনাকে দূর থেকে মনে হচ্ছে জলটা কালো মিশমিশি, কিন্তু হাতে করে দেখো साफ साफ কি বললাম, দূরের থেকে নদীর জল পুকুরের জল তুমি দেবে একটা কালার, যখন হাতে নেবে তখন साफ দেখবে সাপ। যখন মেডিকেল শেখানো হয়, মেডিকেল যখন ডাক্তারি শেখে তখন তাকে অ্যানাটমি ছবি দেখে শেখানো হয়, তারপর মরা কেটে শেখানো হয়। যখন শিখে যায়, যখন 24 মানে 24টা উপাদান সম্বন্ধে সব জেনে যায়, যখন বডি সম্বন্ধে জেনে যায়, তখন কিন্তু তাকে আর ওইগুলো দেখাতে হয় না। তাই সাধকের যখন ওইখানে পৌঁছে যায় তখন কিন্তু তারা এইসব কোনো প্রয়োজন হয় না। তাই আজকে কালী তত্ত্ব, এই যে গুণজি যে কথাটা বললো দক্ষিণ দিকে যমলোক থাকে, এখানে এই যে কালীকে আমি বলছি ভারত মাতা। কি করে ভারত মাতা বলছি দেখো, একটা খুব সুন্দর কথা, ভালো আজকে একটা জিনিস তোমরা জেনে নাও আমার থেকে, যে কালীকে বলা হচ্ছে ভারত মা। কেন ভারত মা? কালী কি আছে? 4টে হাত আছে দেখো, 11টা মুন্ডমালা আছে, আর কি আছে? এলোকেশী আছে, আর তলায় শিব আছে, তাই না? কি তাই কি না? কি না? আর জীব বার করেছে, এইটাই তো কালী মূর্তি, কালো গায়ের রং। তা কালী কথাটা, কালী পুরাণ মানে আমাদের কালী পুরাণ থেকে এসে, কালী কথার অর্থ হচ্ছে কালের ইতিহাস। কার ইতিহাস? কালের ইতিহাস। কোন কাল? না প্রকৃতি। প্রকৃতিকে না ফিমেল, ফিমেল বলে তাই কালী, এটা পরিষ্কার নিশ্চয়ই, তাই তো? এবারে কালী তাহলে ফিমেল, তাহলে এবার কালীকে আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করছি কেন, এটা পরে আমি আসছি। আচ্ছা, এবার ভারতবর্ষের কেন করছি, যে আগে যখন মুনি শ্রেষ্ঠ এই আমাদের ভারতবর্ষ নাম হয়, রাজা ভরত থেকে, শকুন্তলা পুত্র ভরত থেকে ভারতবর্ষ নাম হয়েছে। তার আগে কি নাম কি ছিল? না জাম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের আগে কি নাম ছিল? জম্বুদ্বীপের আগে নাম ছিল সতী। সতী নাম ছিল, কি ছিল? সতী। এটা কিন্তু সবাই জানে না, জম্বুদ্বীপের আগে ছিল সতী। তাহলে এবার কি করে বুঝবি? এবার তারা আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। দেখো মা কালীর 4টে হাত কেন? 4টে হাতে দেখো তুমি, একটা হাতে কি আছে? অভয় আশীর্বাদ করছেন না, একটা হাত কি করছেন? উনি সব দিচ্ছেন, এক হাতে খড়গ ধরে আছেন, আর এক হাতে একটা মুন্ড ধরে আছে। মুন্ডটা কেন বলে? তারিণী রাক্ষসে, ঠিক আছে? তা এই যে হাতটা করে আছে, এটা হচ্ছে পূব দিক। যদি আমি ভারত মাতাকে ধরি, ম্যাপটাকে, মানচিত্রটাকে, তাহলে এটা হচ্ছে পূব দিক। আমাদের পূব দিকে কি থাকে? সূর্যদেব। সূর্যদেব যদি না উদিত হতো, সূর্যদেব যদি না থাকতো, তাহলে জগতের ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হতো কি? হতো না। তাহলে তিনি আশীর্বাদ করছেন। আচ্ছা, এদিকে কি করছেন? তিনি সব দিচ্ছেন। এটা হচ্ছে উত্তর দিক। উত্তর দিকে কি আছেন? আমাদের হিমালয়। হিমালয় যদি পর্বত না থাকতো তাহলে নদীর সৃষ্টি হতো, গঙ্গার সৃষ্টি হতো। যদি গঙ্গার সৃষ্টি না হতো, তাহলে সাগরে যদি না মিলতো, তাহলে কি হতো? মোহনার সৃষ্টি হতো না। মোহনার সৃষ্টি না হলে তাহলে উপনগরী থেকে নগরীর সৃষ্টি হতো না। হতো কি ना? हो तो ना। না। এবার একটুখানি हम आपको थोड़ा सा ना, रोकना चाहेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धनतेरस को लेकर कुछ सवाल है। এই যে দুটো, এটা শেষ করে দিই, ছোট্ট করে বলে দিই, ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি আমি একটু ছোট করে। ওই যেটা বলছিল দক্ষিণে প্রদীপ কেন, যমলোক কেন। এবার হচ্ছে এই দুইটা দেখো খড়গ রয়েছে। খড়গটা কেন? এটা সাউথের দক্ষিণে খড়গ কেন? না দক্ষিণে খড়গ হচ্ছে, দক্ষিণে যত আমাদের ঝড় ঝঞ্ঝা, আমপান হুতুত যা কিছু উঠছে, যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, করতে গেলে দক্ষিণে। দক্ষিণে কি আছে? না সাগর। দক্ষিণ থেকে উদ্ভব হচ্ছে, এই জন্য সংহার করছেন, দেখাচ্ছে দক্ষিণে। আর একটা দেখো তোমাদের মুন্ডু রেখেছে তারানি, এটা কি? এটা পশ্চিম দিক। এটা পূব হলে এটা পশ্চিম। তাহলে এই পশ্চিম দিকে কি হয়েছে? না আমাদের অস্তিত্ব আছে, মরুভূমি আমাদের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সেখানে সৃষ্টি নেই। তাহলে এটা বোঝা গেল। আর কি বোঝা গেল? মা উন্মুক্ত এলোকেশী, মানে হচ্ছে তিনি সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, এই প্রকৃতি সবসময় সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আর কি? তো দেখো 11টা গলার মালা। এই যে মুন্ডুমালা কটা গুনুজি? কেতনা होंगे? 51 51। এখন কিউ না, আমাদের আগে মুনি ছিল 51 জন। এই 51 জন মুনি থেকে আমাদের গোত্র এসছে। এই যে সান্ডিলের গোত্র, ওই যে ভরদ্বাজ গোত্র, যত গোত্র এসছে, 51টা গোত্র আছে। 52টা হয়নি, 50টা হয়নি। তার মানে 51 জন মুনি ছিল। তাই 51টাকে মুন্ডমালা, ওটা ওষুধের নয়, এটা মুনিদের। আমরা ওষুধ বানিয়ে দিয়েছি। কি বললাম? बनाए दिए लोग, बनाए কি বললাম? বানা দিয়া। আর কি হচ্ছে? তলায় শিব। শিব কেন? এটা খুব একটু আমি ছোট করে বলছি, যারা শুনছে তারা শুনেনি। শিব কেন না বলছেন সাধক, একটা ছোট্ট সুন্দর কথা বলছেন। জ্ঞান রূপে শিব পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ে রয়, আমার নেই আধারে ভয়। বলছে সকল জ্ঞানের অতীত যে মা, তাই তো কালো আমার শ্যামা। ইতিহাস সবসময় অন্ধকারে থাকে, ইতিহাসকে বার করে। শিব হচ্ছে টোটাল নলেজ। আমাদের ভারতবর্ষে, বিশ্বে, এই ব্রহ্মাণ্ডের যত জ্ঞান আছে ইকুয়াল টু হচ্ছে শিব। শিব মনে করো ওই ত্রিশূলাতে ওই হতে তা নয়, জ্ঞানের প্রতীক হচ্ছে শিব। তাহলে শিব হচ্ছে আমাদের সবার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে যত আমি উন্মেষ করতে পারবো, প্রকৃতিকে জানার চেষ্টা করতে পারবো, তত আমি প্রকৃতিকে জানতে পারবো। এই দার্শনিকরা সব প্রকৃতিকে জানতে গেছে। দার্শনিক থেকে তাত্ত্বিকতায় গেছে, তাত্ত্বিকতা থেকে কবি সাহিত্যিক তৈরি হয়েছে, আর এই যখন তাত্ত্বিকতা থেকে প্রযুক্তিকতা গেছে তখন বিজ্ঞানী তৈরি হয়েছে। তাহলে এই কালী হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের ভারত মা। কি বললাম? এটুকু নিশ্চয়ই क्लियर হলো। যদি ভুল বলে থাকি কোনোদিন বলিস। हाँ, मैं आगे बढ़ना बोलिए। चाहूँगा जरूर।
इतिहास के पीछे जाए तो बहुत लंबी इतिहास है, लेकिन हम जरूर टाइम जानना लगेंगे, चाहेंगे ये सब सुनने के लिए टाइम लगेंगे। हाँ, बहुत समय धनतेरस लगेगा। का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम ज्योतिष महाराज से जानना चाहेंगे धनतेरस पर राशियों का प्रभाव। এবারে এই যে রাশির কথাটা বলে তো আমি তো একটুখানি মানে অন্য কথা বলবো। আমি জ্যোতিষীরা যা করে এই রাশি এই ধনু কুম্ভ এসব মেষ এসব রাশি এগুলো সাংকেতিক নাম। যেমন আমরা অঙ্ক করেছি না অ্যালজেব্রায় যে এক্স এর মান অত ধরে ওয়াই মান অত ধরে, তা আমাদের যে পঞ্জিকা তৈরি হয়, আমাদের যে মানে পূর্ণিমা অবশ্যই এই যে পঞ্জিকা এই যে দিনক্ষণ তৈরি হয়, এটা কী উপর নির্ভর করে? এটা সূর্যের উদয় এবং অস্তকে ক্যালকুলেট করে, যেটা আমি আগে বললাম যে 354 দিনে হচ্ছে নন বেঙ্গলিদের বছর হচ্ছে, আবার আমাদের হচ্ছে 365.7 ঘন্টায়। তো এই যে সূর্যের যে উদয় এবং অস্তকে ক্যালকুলেট করে একে বলে অ্যাফিমারি। এই অ্যাফিমারি থেকে আমাদের এই পঞ্জিকা তৈরি হয় এবং দিনক্ষণ তৈরি হয়। এটাকে অনেকেই জানে না, জ্যোতিষীরা হাত থেকে ওই গ্রহ ওই রাশি বলে, রাশি মানে হচ্ছে সংখ্যা, রাশি মানে সংখ্যা। যদি সংক্ষিপ্তে আমরা জানতে চাই তাহলে কি প্রভাবটা কি, মানে কেন কি আমরা বিস্তারিত ভাবে তো আমরা হ্যাঁ এগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লাগে। রাশি মানে টাইম, রাশি মানে সংখ্যা। তো এখানে তো ওইভাবে বলে। একটা ঘটনা হচ্ছে যে দেখো, ভগবানের নামে বিশ্বাস যদি থাকে, ভগবানের প্রতি যদি তোমার অগাধ বিশ্বাস থাকে, সব ঘন্টা হচ্ছে ভগবানের, সব সময়টা হচ্ছে ভগবানের। তবে আমরা দুর্গাপুজোর সময় 48 মিনিটটা কেন সন্ধিক্ষণ ধরি বা সন্ধে পুজো করি, ঠিক এরকমই প্রত্যেকটা একটা ক্ষণ আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে নক্ষত্রের পজিশান আছে, সেই পজিশান অনুযায়ী আমরা তখন একটা করি যে এখন এই সময়টা একটা শুভ কিছু হবে। যেমন শুভ একটা কিছু ঘটনা ঘটতে পারে, যেমন পরশমণি ডেকেছিলেন, তাই জন্য তো জন্ম নিলেন কৃষ্ণদেবন বেদব্যাস, হ্যাঁ মানে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে, পরবর্তীকালে সত্যবতী। তার ঘটনা হচ্ছে যে এই যে শুভক্ষণ, এই সময়টা ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিবীতে ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে, সূর্য তো এক জায়গায় আছে। তা এই যে নক্ষত্রের যে এটা হচ্ছে, এই নক্ষত্রের উপরে আমি এইগুলোর কথা বলতে ঠিক আমি ঠিক মানে তাহলে আমাকে ওদের দলে ঢুকতে হবে, আমি ওই দলে ওইটা শুধু প্রভাবটা আমরা জানতে চাই। আমি সেই জন্য বললাম যে এই যে সূর্যের যে এই যে পৃথিবী যে ঘুরছে, পৃথিবীর উপর যে এই যে পজিশনটা মানে 12:35 থেকে 1:57, এই যে আমি বললাম 10 তারিখ থেকে 11 তারিখ, এই যে ধনতেরাসের যে শুভক্ষণটা, এই যে শুভক্ষণটা, এই সময়টা ব্রহ্মাণ্ডের যে মানে নক্ষত্রের যে পজিশনটা, সূর্যের যে পজিশন, পৃথিবীর উপরে যে আলোটা আসবে, সেটা বিশেষভাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে জীবজগৎ, শুধু মানুষ না, সমস্ত জীবজগতের উপরে সেই প্রভাবটা পড়বে। কিন্তু কি বললাম, সমস্ত জীবজগৎ হবে, তুমি একা তো সৃষ্টি না পৃথিবীতে, তুমি যেমন ওই পোকাটাও তেমন, কিন্তু প্রত্যেকের উপর প্রভাব পড়বে। তুমি ফিল করতে পারছো, তুমি প্রকাশ করতে পারছো, ওরা পাচ্ছে না, ওরা ওদের মতো করে লাইফ লিড করছে। কি বললাম, তা এই যে প্রকাশটা পড়বে, তার মধ্যে কুম্ভ রাশির উপরে যদি রাশি ধরো, তাহলে আমি একটুখানি বলে দিই না, আমি এগুলো মানি না, তাও বলি যে কুম্ভ রাশির উপরে একটু এফেক্ট পড়ে ভালো, মানে টাকা পয়সা দিকে ভালো পড়বে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ये जितने भी हमारे जो दर्शकगण हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि कुंभ राशि या फिर धनु राशि, मेष राशि, सभी राशियों पर हम आएंगे। एक एक करके पंडित जी यदि बता दें। কুম্ভ রাশি, कुंभ राशि আর হচ্ছে তোমার কর্কট राशि, রাশি, এই দুটো রাশির উপর বিশেষ প্রভাব পড়বে। কেন ওটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? না পজিটিভ, মানে শনিদেব বলা হচ্ছে যে ওখানে কৃপা করছেন, মানে ঢুকে যাচ্ছে কুম্ভ, মানে আর কর্কট রাশির উপর পুরো রয়েছে, যার ফলে এই দুটো রাশির মানে বিশেষ করে একটা প্রভাব, বিশেষ মানে প্রভাব ভালো বেটার হবে। আচ্ছা, তাহলে ধনু রাশি বা অন্য রাশি উপর, অন্য রাশির উপর সে ভগবানকে কৃপা করলে সব রাশি সমান। রাবণ তো 9টা রাশিকেই তো বেঁধে রেখেছিল, রাবণ 9টা রাশিকেই তো রেখে দিয়েছিল। মানে মেনলি মানে কি এই দুইটা রাশি আছে যার উপর ভালো প্রভাব পড়বে। মানে आगे बढ़ेंगे हम जरूर और जानने की কিন্তু ভগবানকে যারা পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে, ভগবানকে যে বিশ্বাসের উপর রাখবে, তার কিন্তু সবটাই ভালো হবে। ভগবান যার সাথে থাকে তাকে কেউ কিছু হবে না। প্রধানমন্ত্রী যার উপর হাত দেয় তার উপর কিছুই কেউ কিছু করতে পারে? হ্যাঁ, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যার উপর মাথায় হাত দেবে তাকে কিছু করতে পারে? জেলে গেলেও কিছু হবে না। आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि विषय ऐसा है कि इस विषय पर यदि चर्चा की जाए तो खत्म नहीं होगा। लेकिन गुणेश्वर महाराज से हम जरूर बातचीत करना चाहेंगे। उनसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि छोटी और बड़ी दीपावली इस बार कब है और इनका क्या महत्व है? छोटी दिवाली 11 तारीख को होगी, 11 नवंबर। बड़ी दिवाली जो है 12 नवंबर को होगी। और बड़ी दिवाली के दिन सवेरे से ही पूजा कर सकते हैं। पहले सुबह से लेकर के और रात में सुबह महाराज जी समय सीमा क्या है? समय जैसे सूर्योदय के बाद से दिवाली मनाने की
प्रारंभ हो जाती है। और उस दिन सुबह से लेकर के रात दूसरे दिन भोर तक 4 सवा 4 बजे तक सिंह लगन तक पूजा कर सकते हैं। अच्छा। और उसमें जो है पूजा जो होती है उसमें हर एक 2 घंटे पर एक एक लग्न जो है चलती है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि ये 2-2 घंटे पर एक लगन, मतलब 24 घंटा बनाई गई है। 24 घंटा में 12 घंटा में एक एक लगन, 12 दूनी 24, 12 जो लग्न है वो 12 लग्न एक एक जो है उसके ऊपर में एक एक पर विचरते हैं। अच्छा। तो वो चलते रहते हैं, तो उसमें एक एक मुहूर्त जो है उनके ऊपर पूजा किया जाता है। और पूजा करने का विशेष महत्व है दिवाली के दिन, क्योंकि लक्ष्मी का उस दिन आगमन हुआ। जैसे धन्वंतरी का आगमन हुआ समुद्र मंथन से, लक्ष्मी का भी आगमन हुआ। और उस दिन रामचंद्र जी वनवास 14 वर्ष काट करके अपने जब घर पहुंचे हैं, तो उस दिन हम लोग वध करने के बाद जब पहुंचे हैं घर, तो उस दिन सब कोई जो अपना घर सफाई पहले से जब सुन लिए कि आ रहे हैं, तो उस दिन साफ सफाई करके घर सजा करके खूब सुंदर से, और खूब जो है दिवाली तेल का दीवा, कोई घी का दीवा, कोई किसी तरह से, कोई मोमबत्ती, जिस तरह से जिसको मिला उसी तरह से अपने घर को खूब सुंदर से सजाया। कोई रंगोली बनाया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, कोई नया कपड़ा पहने। तो इस तरह से वह पहन करके सब गांव में सबको एक दूसरे को बधाई दिए कि हमारे रामचंद्र जी आ गए हैं। बड़ा ही रोचक, यदि बात की जाए तो बड़ा ही रोचक है इतिहास इस दिवाली का। दिवाली क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ साथ ही दिवाली का जो कुछ छोटे इतिहास के बारे में संक्षिप्त में जानने की कोशिश की। रोचक इतिहास है दिवाली का। एक राम को लेकर के है, और एक और कुछ और भी 2-4 किंवदंतियां हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है? और सब है, बल्कि प्रमुख जो है राम के लेके ही 14 वर्ष करके आए, जो घर छोड़ करके गए थे। जरूर जुड़ेंगे, बस इनसे थोड़ा जुड़ ले हम। 14 वर्ष उन्होंने वनवास काटा माता पिता के कहने पर। हाँ। जिसके बाद वो जब घर पहुंचे हैं, तो लोग जो है उनकी जो है सेवा में आकर के आगे से हाजिर हो गए कि यह वनवास माता पिता के बात माने हैं। तो जो अपने माता पिता का बात मानता है उसका कभी कोई कमी नहीं होती है, घर में वृद्धि से वृद्धि होते जाती है। इसलिए हमेशा से माता पिता को मानने वाले, गणेश जी को देख लीजिए, माता पिता का बात माने तो उनकी भी वृद्धि हुई, उनकी भी नाम आज 1 नंबर में हम लोग पूजते हैं। प्रथम गणेश पूजन, कोई भी पूजा होती है तो प्रथम गणेश पूजन से करते हैं। तो इसलिए गणेश की पूजन, साथ में लक्ष्मी की पूजन हम लोग उस दिन करते हैं, और साथ में कुबेर आदि की भी पूजन हम लोग उस दिन रात में करते हैं। और यह जो रात्रि है, क्या होती है? यह 3 रात्रि हम लोगों के मेन होती है। अच्छा। 3 रात्रि में पहला रात्रि जो हम लोग शंकर जी का शिवरात्रि करते हैं, दूसरा रात्रि कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, अच्छा, और तीसरी रात्रि यह मोहरात्रि, जिस दिन हम लोग काली पूजा करते हैं। तो इस दिन काली पूजा का भी महत्व बताया गया। अमावस्या के दिन रात्रि में काल रात्रि का पूजन होती है। काल रात्रि मोहरात्रि हम लोग पढ़ते हैं दुर्गा पाठ में। तो इसलिए उन दिनों से यह दीपावली के दिन रात में जब अमावस्या रहती है तो उस दिन काली पूजा, और जिस दिन संध्याकालीन जो है अमावस्या रहती है उस दिन हम लोग जो है दिवाली का पूजन करते हैं। 14 दियों को जलाने का क्या महत्व है? 14 दिए जलाते हैं, 14 दीवा जो जलाते हैं चतुर्दश यम के निमित्त, 14 हमारे जो यम लोग हैं उनके निमित्त जो है जलाते हैं, उससे प्रसन्नता होती है। आज पहले जो है प्रत्येक महीना हम लोग दीवा जलाते थे, प्रत्येक दिन दीवा जलाते थे। हाँ। तो वो प्रत्येक दीवा दिन नहीं जला पाते हैं, तो चतुर्दश के लिए हम लोग 14 दीवा उस दिन दीपावली के दिन चतुर्दश यम के निमित्त जो है जला करके घर में दिखाते हैं अपने, कि घर में हमारा सुख हो, समृद्धि हो, हमारे घर में जो विकट स्थिति आती हो वो हमारे घर से चली जाए, हमारे घर में कुछ ऐसा अनहोनी ना हो। तो इसलिए जो है दीपावली के दिन जो है वो हम लोग दीप दान करते हैं। घर में समृद्धि आती है दीपक दान करने से। इस तरह से दीपावली हम लोग कितने दीपक दान किए जाते हैं? क्योंकि बहुत से लोग जितने इच्छा करें, 21, 31, 51 जितना सके उतना दीप दान कर सकते हैं। मंदिरों में जाके जलाएं, अपने घर में जलाएं, तुलसी के सामने जलाएं, समी पत्र के वृक्ष के नीचे जलाएं, इस तरह से केला वृक्ष के नीचे जलाएं। तो उससे जलाने से घर में धन की और लक्ष्मी की वास होती है, क्योंकि जहाँ तुलसी के नीचे जलाएं तो नारायण का वास है, पीपल के नीचे जलाए वहाँ भी नारायण का वास है। तो उससे धन की समृद्धि, घर में बढ़ोतरी बढ़ती है, घर में सुख शांति आती है, रोग जो हमारे घर से दूर चले जाते हैं। जब हम लोग कोई भी पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान करते हैं तो हमारे घर में जो भी आता है वो हमारे घर से जो खराब चीज़ है वो निकल जाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आ जाती है।
कारोबार की बात करते हैं, बहुत से ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो सवाल करना चाह रहे होंगे, तो हम बता देना चाहेंगे कि फेसबुक पर भी हम लाइव चल रहे हैं सीसीएन संवाद और सीसीएन समाचार पर। तो यदि आपके जहन में किसी तरीके का प्रश्न है तो जरूर आप प्रश्न कर सकते हैं, ताकि उन प्रश्नों के उत्तर हम दोनों महाराज से लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कितने बजे से पूजा की जा सकती है और कैसे खुश करेंगे लक्ष्मी माँ को? लक्ष्मी पूजा तो सवेरे से ही कर सकते हैं। गोधली का एक विशेष महत्व बताई गई है कि गोधली में भगवान जो है गाय जब चर के आती है उसको गोधली मुहूर्त बोलते हैं, और उस मुहूर्त में करने से उत्तम है। उस मुहूर्त में 5 से 7:30 के बीच में गोधली मुहूर्त माना गया है। उसके बाद सुबह शाम का और सवेरे का वक्त में अभिजीत मुहूर्त आती है। अच्छा। मोटा मोटी 11 बजे से लेकर के और 12:30 बजे के बीच में रहती है अभिजीत मुहूर्त, उसमें करनी चाहिए। उसमें भी करने से अति उत्तम बताई गई है कि करना चाहिए। बाकी रात का सिंह लगन है, सिंह लगन में भी विशेष मुहूर्त होती है 2 बज के कुछ मिनट। विशेषकर क्यों, महत्व क्या है इसका? सिंह मुहूर्त का विशेष महत्व है कि रात्रि जागरण करना चाहिए। दीपावली को रात जागने से लक्ष्मी आती है, घर में घूमती है, और हम लोग सोए रह गए तो हमारे घर की जो लक्ष्मी है जगी हुई वो हमारे घर से चली जाती है, क्योंकि वह देख नहीं जाती है। घर में लक्ष्मी आई, देखिए सब सोए हुए हैं तो इनको क्या देना है। जो जगता है सो पाता है, जो सोता है सो खोता है। तो इसलिए संसार का नियम है कि रात्रि जागरण, कोई भी व्रत पूजा हम लोग करें तो रात जागरण करें तो हमारा उस जागरण का फल जो है तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए रात्रि जागरण का और रात्रि में पूजा, सिंह लगन का विशेष महत्व दिया कि रात्रि में सिंह लगन में पूजा करेंगे तो हम रात जगेंगे और हमारी पूजा भी होगी, हमारा जागरण भी होगा और उसका फल भी तत्काल ही हमारे को प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद गुणेश्वर पांडे जी। हम जरूर जानना चाहेंगे शिवानंद महाराज से कि महाराज सबसे बड़ी चीज है कि लक्ष्मी पूजा और इसके साथ साथ ही काली पूजा एक ही दिन मनाया जाता है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा खंगालेंगे, जरूर जानना चाहेंगे। আমি আগে একটুখানি একটা গল্প বলে দিই। হ্যাঁ। যে কথাটা বলা হলো বাংলায় আমি একটা গল্প বলি। হ্যাঁ বলুন। গল্পটা হচ্ছে যে হিমালয় নামে এক রাজা ছিল, তার 16 বছরের ছেলে ছিল। 16 साल का लड़का था। हाँ। तो 16 साल का लड़का का जिस जन्म कुंडली बनाया तो उसको लिखा जे उसको शादी का 4 दिन का बाद 4 दिन जो हो जाएंगे, 4 दिन तो उसको सर्पदंशन में मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या, राजा तो बहुत चिंतित था। हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ। बहुत चिंतित था। लेकिन वो तो युवराज बड़ा भी हो गया तो उसको शादी में देना तो होंगे, तो दे दिया। तो जो उसको बहू आया तो उसको वो मालूम हो गया जो वो 4 दिन उसको आयु है, उसको सर्पदंश में उसको मौत हो जाएंगे। अच्छा, मृत्यु हो जाएगी। हाँ। मौत हो जाएंगे। तो क्या क्या जो वो दिन आया तो वो दिन में वो क्या किया, वो सब घर में सब स्वामी को बोला और सबको बोला जो आज नींद में नहीं जाएंगे, आज हर रात हम जागेंगे और सब घर में जो दीप जलाएंगे। हाँ। दीप जला कर और जो सोना चांदी जो मुनि मुक्त जो है वो सब इतना सुंदर कर सजा के रख दिया और वो भगवान का गान कर रहा है, गाना गा रहा है। तो जो समय आ गया, जो आ गया उसको लेने के लिए तो इतना सोने का झलक आ रहा है, मुनिमुक्त का चमक रहा है, जो वो जोम माने भटक गया, माने बुझते पारछे ना कि मैं क्या करे, क्या करूं मैं? इतना झलक, इतना हाँ तेज ज़्यादा हो गया। तो वो लोग गान करता, जोम वहाँ पर बैठ गया और उसको गाना सुनने लग गया। ये तो सुबह हो गया तो जोम चला गया, उसको आत्मा को ले नहीं सकते, चला गया। तो जगने का ये एक धनतेरस क्या दीपावली है। स्टोरी कह रहा हूँ। अब भागवत में तो है, भागवत में है देवो शर्मा का जो भागवत के जो कह रहे हैं, जो हरिद्वार में हरिद्वार नगर में एक देवोपियो नाम का ब्राह्मण पंडित था, उसका कन्या था, लेकिन उसको वहाँ उसका पास चंद्र नाम का एक लड़का आया
तो उसको बहुत माने शिक्षा लेने के लिए तो शिक्षा लेने इतना गुरु के सेवा किया था, वो बहुत पसंद हो गया, तो उसको लड़की का साथ शादी दे दिया। तो वो लोग क्या योग्य करने के लिए जो सुमित आने के लिए भेजा, तो वो क्या उसको माने देव शर्मा और जमाई दोनों गया सुमित का सामान आने के लिए। तो इसी समय पर उसको राक्षस भी खा लिया। राक्षस खा लिया, तो खाने के समय तो भगवान का कृष्ण का नाम कर रहा है, गोविंद का नाम स्मरण कर रहा है। तो जो भगवान का नाम स्मरण करते तो वैकुंठ में जाते हैं ना। राजा परीक्षित तो वैकुंठ में गया ना, सुखदेव महाराज के पास जो सुन कर जो शेष समय में जो भगवान शेष हुआ था, वो भगवान का गोविंद का नाम ले लिया। तो वो तो चतुर हाथ में भगवान स्वयं रथ लेकर आया, उसको लेकर चला गया। तो वो तो दोनों तो चला गया, तो उसका लड़की का क्या हाल हो गया। लड़की तो इधर उधर घूम रहा है, सब जगह जा रहा है, क्या करे। मैंने स्वामी चला गया और पिता भी चला गया, दोनों चला गया। क्या करे। तो ये देखा है जो हृदय में एक जगह में ब्राह्मण लोग वो भगवत पाठ कर रहे, तो वो बैठ गया, भगवत सुनने लग गया। तो भगवत सुनने लगे जो वो धनतेरस का एक कार्तिक मास का भूतों का बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वो बात सुन के तो वो लड़की क्या वो फिर कार्तिक मास को भूतों रखने शुरू कर दिया। और ये भूतों रखने से क्या होंगे, जो तुलसी का जो पहले क्या है सफा सुफा करना जो बोला, तो तुलसी दीप जलाना है, तुलसी का पूजा करना है, प्रदक्षिण करना है ना। ये सब है नियम है, ये लड़की करके जो ये सब कर रहे करके तो वो जो मृत्यु का समय है जो वो भी भगवान के पास गोलक में चला गया। तो ये कार्तिक मास का ये महत्व है, इसलिए ये तो बोलने के तो बहुत टाइम लगेंगे। एक बहुत विशेष आज লক্ষ্মী পুজো আর কালী পুজোর সঙ্গে যে সম্পর্কটা বলো হলো, লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে কালী। দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ঘরের মায়েরা কি করে, আমাদের নারী শক্তি হচ্ছে এই শক্তি, মহাশক্তি। ভারত আমরা মহাশক্তি বলি কেন, এই নারী শক্তিকে। হ্যাঁ, স্ত্রী সমস্ত জগতেশ্বু, জগৎ জননী, জগতেশ্বু মানে আমাদের চণ্ডীতে বলা হচ্ছে, হ্যাঁ আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে বলা হচ্ছে, পুরাণে বলা হচ্ছে যে নারী হচ্ছে আমাদের জগতের সব কিছু, মাই হচ্ছে জগতের সব কিছু। তা এইবারে মা আমাদের ঘরের মারা যখন কি করে, আমাদের যখন মানে সংসারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়, সংসারকে সুন্দরভাবে রেখে দেয়, তাহলে এরা হচ্ছে লক্ষ্মী রূপিণী স্ত্রী রূপে পুজো, তাহলে লক্ষ্মী পুজো। আর কালী হচ্ছে চণ্ডা। যখন মধ্যে মানুষ যখন এই এখন যেমন সমাজে চলছে, যখন মানুষের মানে ভোগবাদিতা চরম জায়গায় পৌঁছে যায়, যখন অসুর বৃত্তি বেড়ে যায়, মানে সুরা নারী অসামাজিক কর্মের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন কি মা চণ্ডী রূপে, মা তো রক্তবীজকে মারার জন্য কালী মূর্তি ধারণ করেছিল। তার মানে কি অশুভ শক্তি যখন বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তখন কিন্তু এই কালী রূপ মহামায়া থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের জগতে কিন্তু এই যে দশ মহাবিদ্যা আছে, এই প্রকৃতি আমি যেটা আগে বলেছি ভারতবর্ষে এই মা, এই প্রকৃতি কিন্তু আমাদের হচ্ছে ভারত মাতা বা কালী মাতা। এর হচ্ছে এক একটা রূপ আছে, যেমন হচ্ছে ধূমাবতী মানে খরা, যখন হচ্ছে আমাদের ভূমিকম্প হচ্ছে তখন ছিন্নমস্তা, যখন তাণ্ডব হচ্ছে ঝড় তখন মানে কালী। মানে আমাদের এই যে দশ মহাবিদ্যার এখানে ব্যাখ্যা দিতে গেলে এক একটা ভাগ ধরে আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। তা মা তখন এই প্রকৃতি রূপে কিন্তু রয়েছে। আবার মা বগলা, যেমন সমস্ত সংসার নিয়ে বসে আছে। যখন মা মানে মা মঙ্গলচণ্ডী মানে মা সবাই সংসার নিয়ে জগদ্ধাত্রী রূপে যিনি বিরাজ করছেন, মানে এইভাবে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রকৃতিকে আমরা ধর্মকে এইভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছি, কি বললাম। আর লক্ষ্মী হচ্ছে মা আমাদের নারী শক্তি, মাতৃশক্তি। তাই জন্য শাস্ত্রে বলছে বা ভাগবত বলছে, গুরুজি বলবে যে স্ত্রী তিন প্রকার। স্ত্রী হচ্ছে যখন একটা কন্যা যখন বিবাহ হয়ে যখন ससुराल आ रहा है, तो स्त्री रूप क्या है, उसको वंशों का समाज उसको परिवार को रक्षा करने के लिए, क्या परिवार बढ़ाने के लिए, परिवार रक्षा करने के लिए, वंश वृद्धि करने के लिए, घर को वृद्धि करने के लिए, और स्त्री रूप का नाम को चलाने के लिए। वो स्त्री तो लक्ष्मी के रूप में भी आ लक्ष्मी, इसीलिए ये कह रहे हैं जो लक्ष्मी हमारे घर में आया, बहू हमारा घर का लक्ष्मी है, हमारी घर की लक्ष्मी है, और हमारे घर को नाम को रोशन करेगी, हमारे घर के वंश को बढ़ाएगी, एवं अच्छा संतान भी जगत के देंगे। आज कन्या नहीं हो तो हमारे घर का नाम, हमारे माता पिता का नाम, हमारे पितरों का नाम खत्म। इसीलिए ये स्त्री एक रूप है। একটা যে বউ क्या होता है, যে স্ত্রী আর বউ হয়ে যাচ্ছে, যখন বউ হচ্ছে, বউ মানে হচ্ছে কেন তুমি দেবে না, বিয়ে করেছিলে, এটা দিতে হবে, ওটা দিতে হবে, ওটা হবে না, ওটা মানবো না, এ হচ্ছে বউ। আর হচ্ছে বলা হচ্ছে মানে ধর্মপত্নী। এই স্ত্রীর কিন্তু তিনটে রূপ আছে, স্ত্রী
একটা হচ্ছে বললাম বউ, একটা হচ্ছে ধর্মপত্নী। যে ধর্মপথে থাকে সদাচারী হয়, যে সদা ধর্মপরায়ণ হয়, অতিথিপরায়ণ হয়, ভগবান ভক্তির মধ্যে থাকে, সবাইকে শ্রদ্ধা করতে শ্রদ্ধা জানে, করতে যাবে। এই স্ত্রী হচ্ছে নিজে যেমন ধর্মপরায়ণ হয় এবং অন্যকেও ধর্মপরায়ণ করে, সে হচ্ছে ধর্মপরায়ণ। स्त्री का अनेक এখানে रूप আর একটা बताएगी। কথা ইতনা- বলে দেবো, সপ্তাহে সবাই শুনছে যখন বলে দিই, যে স্বামী যদি পাপ করে তাহলে কি, যে স্ত্রী কিন্তু নেবে না। স্বামী যদি পুণ্য করে তাহলে অর্ধেক নেবে, আর স্ত্রী যদি পুণ্য করে স্বামী পাবে না, আর স্ত্রী যদি পাপ করে তাহলে স্বামী কি হলো, পাপটা নিতে হবে। आप নিতেই হবে। স্ত্রী পাপ করলে স্বামী পাচ্ছে, স্ত্রী পুণ্য করলে কিন্তু স্বামী পাচ্ছে না, স্বামী পুণ্য করলে কিন্তু স্ত্রী অর্ধেক পাবে। तो इसमें क्या, ये क्या शुरू से ही कहा गया, ये क्या इतिहास रहा है नहीं, या फिर- भागवत कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जो लिखा है चतुर्वेद, आगे आगे क्या, आगे पहले क्या था, भगवान का बात मुंह मुंह से चलते हैं, गाने 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 कैसे चलते हैं। ये कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इसको लिपिबद्ध करके उस चतुर्वेद के भाग कर दिया, भाग कर दी, चार भाग कर भाग। दिया। और क्या 18 पुराण रचना किया। ये 18 पुराण में जो है, इस संसार में सब कुछ है, और सबको ऊपर जो लिखा है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत उसका भगवान का महत्व का रस बना दिया। इतना दिन रसगुल्ला का छाना का गोला बनाया, और ये भागवत क्या है, भगवत भक्ति का रस बनाया, ज्ञान का भंडार। ज्ञान रस का- रस पूरा बनाया। जो ज्ञान भगवान भंडार। का महत्व नहीं मालूम होंगे तो भगवान को वो विश्वास करेंगे, भक्ति देवता कैसे को भी आएगी। प्राप्त नहीं हुई। भागवत ऐसी हुई कि देवता को भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, तो इसलिए ये भागवत का महत्व हम लोगों को मिला है, और इसको बढ़ाना चाहिए, और करना सब चाहिए, कुछ पढ़ना भगवत भी से आ चाहिए। रहा है, सब कुछ भगवत से आ रहा है। এবার কি, যে সংস্কার বা কুসংস্কার কিছু আমাদের সমাজে পরিবর্তনের সাথে সাথে, মানে আমরা আমাদের মতো করে তৈরি করতে করতে এখন এটাকে সংস্কারে পরিণত করে দিয়েছি, কিন্তু আসল এটার সত্যতা কতটা এটা কিন্তু আমরা জানার চেষ্টা করি। যেমন আমি একটু আগে বললাম যে 11টা মুনি গলায় আছে মায়ের, এই 11টা মুনিটাকে কি করা হলো, মানে 11টা বিষ্ণু সুদর্শন চক্র বলা খণ্ডিত হলো। এইটা সুদর্শন মানে হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং পারিপার্শ্বিক আমাদের রাজনৈতিক এতে আমাদের অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত ভারত হলো। এই খণ্ডিত ভারত হওয়ার ফলে কি হলো, এই সেই স্থানগুলো তো মুনিপীঠ বা সতীপীঠ বলা হলো, এইগুলো নিয়ে এখন ব্যবসা চলছে। समय अवधि बहुत कम है, अन्यथा हम और ज्यादा इस कार्यक्रम को लेकर के जाने वाले थे, लेकिन कुछ मिनटों का क्षण बचा हुआ है, तो हम जरूर जान लेंगे कि इस बार हम दिवाली शेष करने में के समय 2 मिनट समय देंगे तो अच्छे होंगे। 2 मिनट शेष हम करने के 1 मिनट आपको दे सकते हैं, और गुनेश्वर महाराज जी को 1 मिनट देंगे हाँ, ठीक है, जरूर। 1 मिनट। और 1 मिनट खुद के लिए तो अब नहीं है मेरे पास। আমি 1 মিনিট देंगे तो- धनतेरस में ना ना क्या मैं- करना चाहिए, नहीं আমি करना चाहिए? धनतेरस एकदम तो बल दिया सब কিছু अच्छा। আমি एक बात 1 मिनट के लिए तो बस, আমি 1 1 মিনিট मिनट के लिए आपके আমি पास আমি বাংলা में बोल বাংলা हाँ, में বাংলাতে बोल- বলুন, কোনো অসুবিধা যে আমাদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের দিন কুরুক্ষেত্র ময়দান দর্শন করতে এসেছেন, যে সব সাপাসুপা হয়েছে কিনা আচ্ছা ভাবে আচ্ছা সে তা দেখলে যে তখন ওই দেখছি যে একটা হাতি দাঁড়িয়ে একটা গাছ, হঠাৎ করে দেখছি ভগবানের গায়ে একটা একটা ছোট্ট পাখি এসে বসেছে। পাখি বলছে তুমি তো ভগবান, তা তুমি আমরা কি দোষ করেছি? বলে কেন? বলে আমরা এই যুদ্ধের সঙ্গে তো আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আমাদের তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সঙ্গে তো বিষয় সম্পত্তি নিয়েছি, আমাদের কোনো তো সম্পর্ক নেই, তাহলে আমাদের এই যুদ্ধে কি আমাদের হয়েছে, তাহলে আমরা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি? বাবা বলে কেন? বলে দেখো প্রকৃতিতে নিয়ম আছে। বলে কেন? বলে ওই গাছের ওই যে গাছটা পড়ে আছে থেকে ওখানে একটা হাতি বাঁধা আছে, ওই গাছের উপর আমার একটা বাসা ছিল, আর ওই গাছটা কেটে ফেলে তো আমার বাসাটা ওই হাতির 2 পায়ের মাঝে পড়ে গেছে। তা আজকে আমার বাচ্চার 3টে বাচ্চা আছে ওই বাসার মধ্যে। তো ভগবান বললেন এটা প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতি একটা ভালো কিছু করতে গেলে কিছু তো খারাপ হবেই, ঝড় উঠলে কচি পাতাও চলে যায়, শুকনো পাতা শুধু যায় না। তখন বললো ভগবানকে একটা কথা বললো, ভগবান দেখো তুমি ভগবান, তোমার প্রতি যেন আমার বিশ্বাস না হারায়। বলে পাখিটা উড়ে চলে গেল। ভগবান দীর্ঘশ্বাস পড়লেন। পরের দিন যুদ্ধক্ষেত্রে আসছেন অর্জুনকে নিয়ে, অর্জুনকে বলছে অর্জুন তীর্ধনুকে বলো আপনি তো আপনি তো যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধরবেন না বলেছেন, তাহলে অস্ত্র নিচ্ছেন, বলুন আপনার কী করতে হবে? বলে না না তুমি দাও। দিলে নিয়ে কী করলো, হাতিটাকে লক্ষ্য করলো। হাতিটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু হাতিটা লক্ষ্য করতে গেলে হাতির গলার ঘন্টাটা পড়ে গেল। এবার ঘন্টাটা পড়ে যাওয়ার পর কী হলো, আমি খুব তাড়াতাড়ি বলছি, ঘন্টাটা পড়ে যাওয়ার পরে অর্জুনকে বললো তুমি যুদ্ধ করো। ভগবান স্বয়ং সকাল দিগভ্রষ্ট হলেন, হাতিটাকে মারতে পারলো না, আমি মেরে দিতাম। কিন্তু পরে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো 18 দিন পরে, যখন যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার হচ্ছে, তখন ওখানে গিয়ে দেখছে সেই ঘন্টাটা পড়ে আছে। অর্জুনকে বলছে অর্জুন তুমি ঘন্টাটাকে ফেলে দাও তুলে। যখন ফেলতে গিয়ে গেল তখন দেখলো যে 3টে পাখি চিচি করতে করতে উড়ে গেল। তাই ঘটনা হচ্ছে যে যাই করো না কেন, ভগবানের প্রতি যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তোমাদের,
পূর্ণ ভক্তি থাকে তাহলে আর কিছু দরকার নেই, সবটাই উদ্ধার। भगवान के ऊपर यदि विश्वास है तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इन वाक्यों के साथ ही हम ज़रूर अलविदा लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये सेशन रहा और उत्तरी तारा में ऐसे तारा विशेषगण मौजूद थे हमारे साथ, और गुणेश्वर महाराज जी के साथ साथ ही शिवानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगले अपडेट के लिए अगले उत्तरी तारा के साथ जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल मैं चंदन सिंह और हमारे साथी क्रू मेंबर के साथ मौजूद थे, और सभी के आशीर्वाद के साथ आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। সব আচ্ছা রहो, सब अच्छा रहो, सुख समृद्धि से रहो, और खूब बढ़िया से दीपावली, छठ पूजा और सब मनाओ, কিন্তু धनतेरस নিজেদের মধ্যে खूब দিয়ে কাউকে शांति से मनाओ और सबके साथ मिल करके मनाओ।